आमे आलोचना करछंती इंटीग्रल एजुकेशन सीरीज रो ट्रू टीचर बही से चैप्टर हम पढ़ुथिले योगिक प्रिंसिपल फॉर द टीचर केते गुडे 12 प्रिंसिपल भितरु आमे आज आलोचना करबा ग्रेटिट्यूड विषय। ग्रेटिट्यूड आमे कहंती कृतज्ञता हवा बा कृतज्ञता कृतज्ञ हवा कहा पाखर कृतज्ञ हवा केमती कृतज्ञ हवा से विषय में डिटेल्स पढ़िबा। Gratitude is a power. It is the source of all true action offered to the divine. The well of our accumulated love for the divine, the very altar upon which we lay our prayers and offerings, and when utterly sincere, it is the speediest path of communication and the most open way towards union with the presence. The quickest means of invoking the divine in the heart center. कृतज्ञतार डेफिनेशन हिसाब से जो मेन मेन पॉइंट गुड़ाक कहीगले कृतज्ञता गोटे शक्ति एवं एक्चुअली एटा होची सोर्स ऑफ ऑल ट्रू एक्शन ऑफर्ड टू द डिवाइन। भगवान को पाखरे निजको बा निजर समस्त कार्य र प्रकृत धारा जदि आमे देखिबा समर्पण करिबा पई जे आमे जो कार्य करूछंती भगवान पई करूछंती जदि तार उत्स होउची बा करिवार प्रेरणा बा करिवार लक्षण जो लक्षण आम जानी परिबा जे आमे भगवान पाखरे समर्पण करूछन सेटा होउची आम भितरे भगवान को प्रति गोटे कृतज्ञ भाव आसीबो। आमर देखंतु प्रत्येक घटना रे देखिबा प्रत्येक लोक जहाको आपण किछि जिनस देइथिबे बा केते जन लोक अछंती जानी सुनी अन्य मानंकु निजर कहतीनि गोड़ाणिया को रखिया पई मध्य सबु बेले किछि किछि जिनस दियंती। आउ केते गुडे जगार थाए समाजर नियम दृष्टि एवं संपर्कटी भांगी जीव काले से दृष्टिकोण रु दियंती। जो उपाय हो जने जेतेबेले किछि दउची आउ जी पाउची ता भितरे सी जेते बड़ माने पाशविक प्रकृति थाउ ना कहीं बा आसुरी प्रकृति थाउ ना कहीं बा स्वार्थपर हेई थाउ ना कहीं किंचित परिमाण रे सी ऋणी तो अकल लेबुले तो ऋणी हब किंतु ता भितरे किछि ना किछि एक दुर्बलता रही जीवो ता प्रति कहीं ना जेतेबेले मनुष्यटी तैयारी हेइची कृतज्ञ भावटी तार इनबिल्ट अच्छी ताकू कल्टिवेट यदि आम न करुचे धीरे 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 कौन हुए सेटा केवल स्वार्थपरता आड़ को चली जाए। तेणु आम भितरे जहा प्रति आमर अत्यधिक श्रद्धा भाव थाए अत्यधिक भल पाइबा थाए आमे ता प्रति कृतज्ञ स्वाभाविक भावे हो एटा होचे आमर इमोशनल नेचर बा भाइटल बीइंग्स रो एक गुण। किंतु जेतेबेले आमे साधना पथरे पाद दउचंती सेतेबेले आमर भगवान को प्रति भल पाइबाटी केते दृढ़ केते दूर गभीर को जाइछि ताहा सेति बेले आपण अनुभव करि परिबे जेते बेले बा केते केते कार्य रे बा केते केते समय धरी आमे तांको कृतज्ञता ज्ञापन करूछु तांको पाखरे कृतज्ञ होउछु। जेमती कहा जाए थरे गोटे आलोचना रे मांग पाखरे बसथांती
ସାଧକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଜଣେ ଜଣେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମା ଆପଣଙ୍କ କୃପା ମୋର ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଅନୁଭବ କଲି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ମତେ ରକ୍ଷା କଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଘଟଣା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲା, କେମିତି ମାଙ୍କ କୃପା ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କିଏ ପୁରା ମରିବା ମରିବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇ ଆସିଥିଲା, ମାଙ୍କ କୃପା କେମିତି ରକ୍ଷା କରିଛି। ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିଜ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗେ ନେବା ଘଟଣା, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି ବା କିଏ ଡାକିଛି, ମାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଛି, ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ବସି ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ, ମୁହଁ ଟା ଟିକେ ଧୀରେ 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 ବିଷଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଭାବୁଛି 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 କିଛି ମନେ ପଡୁନି ତାହା ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ, ବା କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ନୁହଁ, ସେମିତି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ମା କୃପା କରି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ତାର ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ ଦେଖି ମା କହିଲେ, କଣ ହେଲା ତମର ମୁହଁଟି ଏମିତି କାହିଁକି? ସେ କହୁଛି, ମା ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡୁନି, ଆପଣ ତ ମତେ କେବେ କୃପା କଲା ଭଳିଆ। ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିନି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କୃପା କରି ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମା ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ମା କହିଲେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞ ହବା ଉଚିତ ଯେ ତୋ ଜୀବନରେ ସେ ଏମିତି କୃପା ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିନାହିଁ। ତାଠାରୁ ବଡ କୃପା କଣ? ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ହବା ଉଚିତ, ସେଇ ଧାରଣାଟି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସିଏ ମତେ ଭଲରେ ଖୁଆଇବେ ପିଆଇବେ, ଭଲରେ ରଖିବେ, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବେ, ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ତାହା ଦେବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବି, ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେବି? ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସିଏ ମତେ କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲେ କି ସଂସାରକୁ? ଏ ପ୍ରକାରର ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ପାଇଁ ଯିଏ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମା ର ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହବ, ସେଠି ଆଣିକି ଆମର ସେଇ ମା ର ଗର୍ଭରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନା କରାଇଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସହି ସଲାମତ କହନ୍ତିନି, ସହି ସଲାମତ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ କେତେ ଯତ୍ନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ ଯତ୍ନରେ ସେ ଗଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମତେ ଜଗିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି, ସେଠି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଘଟୁଛି କିଛି କେହି କହିପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି କିଛି ହଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନୁହଁ? କଥାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଯେ ତା ପାଖରେ, ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ସେ ଉଡାଜାହାଜରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଉଡାଜାହାଜ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ସେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଉଡାଜାହାଜରେ ବୁଲି ପାରୁନି। ସେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ କାର ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। କାର ରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ସେ ଉଡାଜାହାଜକୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ, ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଦେଖ ଏ ଲୋକଟି କେତେ ବଢିଆ, 4 ହୁଇଲର ଧରି ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଏଇ 2 ହୁଇଲର ଧରି ଖରାରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ସାଇକେଲିଆ ଭାବୁଛି, ଦେଖ ସେ 2 ହୁଇଲରରେ କେତେ ପାଇଁ ପାଇଁ କରି ଉଡି ଯାଉଛି, ଅଥଚ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପେଡାଲ ମାରି ମାରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କେତେ ଆରାମ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କୃତଜ୍ଞ ହବା ଉଚିତ ଯେ ତାକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବା ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଘଟେ ଯୋଉଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପାଦ ନାହିଁ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚାଲନ୍ତି।
कृतज्ञ हवा उचित ता पाखर साइकेल टे अच्छी से जीवा आसा कर पारे कृतज्ञ हवा उचित ता पाखरे मोटरसाइकेल टे अच्छी सेमती कृतज्ञ हवा उचित ता पाखरे फोर व्हीलर टे अच्छी लोकंकर पाद नाही पाद को चप्पल नाही तमे चप्पल जोता पिंधि सूट बूट पिंधि आमे केते सुंदर भाव जाउछु पोशाक आमर केते केते रही किंतु जन्मदिन रे किंबा कौन अकेजन रे जदि पोशाक टी घरे बापा किंबा माँ आनी दौना आमे सेतबळे विशाल माने घटना करछु रागी रुषि केते कथा करी मो तेले नहीं ये कलन कृतज्ञ हवा उचित जे मोर एते हल ड्रेस घर भीतर पड़ी जे माने लोकंकर पोशाक ही नाही मु तो बेले बेले आश्चर्य हुए लोक सब कहती ओ भारी गरम रही हो नहीं तुम एसी लगाओ तुम एटा लगाओ अरे बाबा लोक अच्छा जहाँ घरे फैन भी ना इलेक्ट्रिक जाइनि से माने भी सही टेम्परेचर रहउछंती तेणु कृतज्ञ जदि हवा देखिए को गोटे अवस्था नाही जो थिरे तुम भगवान पाखरे कृतज्ञ हो पारिबनी तेणु कृतज्ञता भाव हूँ कृतज्ञता हूँ एक शक्ति जोटा कि कृतज्ञता हूँ एक भाव जो थिरे तुमर प्रेम भगवान प्रति प्रेमर निदर्शन देखा मिले द भेरी अल्टर अपन व्हिच वी ले आवर प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स एंड व्हेन अटरली सिंसियर आम निष्ठापर भाव रे तांको पाखरे निजर कृतज्ञता जो ज्ञापन करुचु तेणु आमर प्रार्थना एवं आमर समर्पण ताहा पूर्ण हुए इट इज द स्पीडिएस्ट पाथ ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मोस्ट ओपन वे टुवर्ड्स द यूनियन विथ द प्रेजेंस कैपिटल पिरक्शन तांको उपस्थिति सहित एकात्म हबार सबुठारु सहजतम द्रुततम एवं ओपन वे माने आमे कहिबा एक सुंदर खोला मुक्त पथ जो पथरे जे चाहिए से जाई परिबो जो पथरे नियम बेसी किछि नाही कड़ा नियम नाही सरल उपाय सरल पथ मुक्त पथ एवं द्रुततम पथ स्पीडिएस्ट पाथ तांकर उपस्थिति मांकर उपस्थिति भगवानंकर उपस्थिति को अनुभव करिवा पई जदि तुमे चाहुच जे मु अनुभव करिवि ताहले एते बड़ बड़ तपस्या करिवा कठोर तपस्या करिवा पई जो मान जानती ता ठारू सबुठारू सरल मुक्त उपाय होची प्रत्येक प्रत्येक समय रे प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक कार्य रे भगवान प्रति तमे यदि कृतज्ञ हवा आरंभ करिवो तेबे तुमे तांकर उपस्थिति को अनुभव करि परिवो द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ इन्वोकिंग द डिवाइन इन द हार्ट सेंटर आमर अंतरात्मा को आविष्कार करिवा बा आमर हृद केंद्र रे जो भगवत उपस्थिति रही मांकर जो दिव्य उपस्थिति रही तांको पाइबा तांको तांको पाखरे पहुंचीबा पई ये होची सबुठारु क्विकेस्ट मीन्स सबुठारु तीव्र एटा होची सबुठारु आमे जदि कहि परिबा सबुठारु निरापद मध्य कहीं ना तपस्या मार्ग रे गले बा अन्य अन्य मार्ग सब रही जो मार्ग रे आमे जतो जीवा केतेबेले ज्ञान प्रचुर आसीबो केतेबेले शक्ति प्रचुर आसीबो बाटरे सब एमती आसीबो सेतेबेले हुए तो मु पथच्युत हो जाई पारे कना ज्ञान अधिक हो गले आउ भगवान को न खोजी से ज्ञान भितर मजी जाई पारे क्षमता पाईगले मजी जाई पारे किंबा बाहा बाहा पाइले आमे मजी जाई पारू किंतु यदि कृतज्ञ हवा शिखिथिबा ताहाले हमको पथच्युत करबा एते सहज हो नाही इट इज द ट्रू ओपनिंग प्रेयर ऑफ द भक्ति व्हिच स्टेम्स फ्रॉम ए कांस्टेंट व्याकुलता that quality of eagerness and earning which grows with perseverance into that other necessary quality of the vital will यदि आम भितर कृतज्ञता भाव धीरे धीरे अधिक रु अधिक आमे चाष करू बा कल्टिवेट करू ताहले देखिबे जे हमर आ गोटे कथा भी ता सहित जदि हमर व्याकुलता भी रहिबो कृतज्ञता सहित ताहले आम भितरे अध्यवसाय
ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥ ଯେତେ କଠିନ ହଉନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବାର ଏକ କ୍ୱାଲିଟି ଆମର ବା ଯେମିତି କହିବାନି ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଶାଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରାଣର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ ପ୍ରାଣ ଆମକୁ କଣ କରିବ ଉତ୍ସାହ ଶକ୍ତି ଦବ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିଲେ ତାହେଲେ ବା ତାକୁ ଆମେ ସଫଳ ଭାବରେ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରେଇଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ୱିଲ୍ ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦବ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦବ ଦ ୱିଲ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଗଡ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ କଷ୍ଟ ଯଦି କୃତଜ୍ଞ ଭାବ ଆମେ ହବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବି ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାଣରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆଣିଦବ It is the true state of receptivity for intuitive knowledge ସମ୍ବୋଧିଗତ ଜ୍ଞାନ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏମିତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦବ ତାହେଲେ ସମ୍ବୋଧି ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆସ୍ପିରେସନ ଅଫ ଦ ରାଜଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବ ରାଜଯୋଗୀଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନ କାହିଁ କୁହାହେଲା ରାଜଯୋଗୀଙ୍କର ଆସ୍ପୃହାଟା ବା ରାଜଯୋଗୀ ମାନେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ସଂକଳ୍ପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଜୋର ଲଗା के ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ରାଜଯୋଗୀର ସଂକଳ୍ପ ଭଳିଆ ବା ରାଜଯୋଗୀର ଆସ୍ପୃହା ଭଳିଆ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଆସ୍ପିରେସନ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ବଢେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦବା It is the attitude କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଏକ ମନୋଭାବ to work of the କର୍ମଯୋଗୀ It is that dynamic affirmation of action when the time for action is at hand as it is the true depth of silence when it is the time for contemplation concentration meditation ଯୋଉମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି କାହିଁକିନା କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶିଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ରହିଲା ତାହେଲେ କର୍ମଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ଡେପ୍ଥ ଅଫ ସାଇଲେନ୍ସ ମାନେ ନିରବତାର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହବ ସେ କାମ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ହଉଥିବ ଯାହା ହଉ ମା ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯେକୌଣସି କାମ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମ ବେଳେ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ବଡ ବଡ ଧାରଣା ଥାଏ ସେମାନେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ମଣିଷ ନିଜର କ୍ଷମତା ମଣିଷ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଏମିତି ଏକ ଜାଲ ବା ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଥାଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବଡ ବୋଲି କହିବେ ହଁ ମୁଁ କଣ ଯିବି ସେଠିକି ସିଏ ଆସିବ ନା ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଗୋର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅହଙ୍କାରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲା ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯୋଉମାନେ କର୍ମଯୋଗୀରେ କଣ କରନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଆସିପାରେ ମୁଁ ବଡ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ କାମଟା ଗୁରୁତର କିମ୍ବା ମୋ କାମଟା ଏତେ ହୀନ କାମ ନିଜ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ ଆସିବ ମୁଁ ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜକୁ ତୁମକୁ ଡିପ୍ରେସନ କଲେ ଭଗବାନଠୁ ଅଲଗା କରିଦବ ଏବଂ ଅତି ଗର୍ବ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଠୁ ଅଲଗା କରିଦବ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି କୃତଜ୍ଞ ଭାବ ରହିବ ଯାହା ହଉ ମା ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଯିଏ ସର୍କସ ଶିଖୁଥିଲା ସର୍କସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ସଂସ୍ଥା ତାପରେ ସେ ତେଣୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଏ ନାହିଁ ତାର ବାପା ମା
ନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲା। ଶେଷକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟ କରିଦଉଛି, ଶେଷକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାଇକି ରାତିରେ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ସେଠୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ତାର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ କେମିତି ସେ କାମ କରୁଥିଲା ସର୍କସ ରେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ନାହିଁ, ଆଉ ସର୍କସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଇନି। ତାପରେ ତାକୁ ପୂଜାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ସବୁଦିନ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିବୁ, ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବୁ, ଧୁଆ ଧୁଇ ସଫାସଫି କରିଦବୁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ବି ମନ୍ଦିରରେ ତୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯିବ। ଯାହା ହଉ ପୂଜାରୀ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ତା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କଣ କଣ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ନଡିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଗ ରାଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ବି ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଅର୍ଥ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ସିଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବ। ତା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ସର୍କସ ଶିଖିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍କସ ଟା ମୋର ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍କସ ଦେଖେଇବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍କସ ଦେଖେଇବ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେଟା ମନ୍ଦିରଟି, ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସର୍କସ ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ତାର ସର୍କସ ସବୁ ଦେଖଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ସେ ତାର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରି ଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ତାର କାମ ଏଇଆ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ସର୍କସ ସାରିଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ସେଠି ପଡିଛି। ଝାଡୁ କରିବ ନା, ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ମନ୍ଦିର ସଫା କରୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଭାବ ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚାଲୁଥିବେ, କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଚାଲୁଥିବେ, ଯାହା ହଉ ମତେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାଟେ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ସଫା କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଝାଡୁ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମନୋଭାବ ସହିତ ସେ ଝାଡୁଟି କରୁଛି। ସର୍କସ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖଉଛି ଏଇ ମନୋଭାବରେ ସର୍କସ କରୁଛି, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଯୋଉ ପାଉଁଜିଟିଏ ପାଇଛି, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ପାଉଁଜିଟି କିଏ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି, କାହାର ରହିଗଲା, ହଉ ରଖିଦେଇଥାଏ, କାଲି କିଏ ଆସିବେ ଭକ୍ତ, ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଝିଅଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଉଁଜିଟି ଆମ ସଖୀ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଅ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସଖୀଙ୍କର ପାଉଁଜି ତମେ କାହିଁ ଆସିଛ ନବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ ସତ କହୁଛ କି ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ତମ ସଖୀଙ୍କୁ ଡାକ, ତାଙ୍କ ଆର ପାଉଁଜିଟି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯାଇକିରି। ଏମିତି ଚାଲିଛି। ସେ କହୁଛି ନା ନା ମୋ ସଖୀ ଆସିପାରିବେନି, ଏମିତି ହଉଛି। ଲଳିତା ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଲଳିତା ଯାଇକି ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଖୀଙ୍କୁ, ଏ ସଖୀ ତମେ ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଧା ତମେ ତ ଜାଣି ଶୁଣିକି ପାଉଁଜି ଟା ସେଠି ଛାଡିକି ଆଇଲ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦବ, ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଇଏ ଦେଖଉଛ, ମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ଖେଳଉଛ କାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଉଁଜିଟିକୁ ବି ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ପାଉଁଜି, ତେଣୁ ସେ କେତେ ଶକ୍ତିବନ୍ତ ପାଉଁଜିଟି, ମାନେ ଶକ୍ତିବନ୍ତ ମାନେ ଓଜନିଆ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଲଳିତା ପୁଣି ପଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣ ପରେ ଜଣେ ସଖୀ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହବନି, ଆପଣଙ୍କର ସଖୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ପାଉଁଜି, ତାପରେ ଯାଇ ଆର ପାଉଁଜି ଦେବି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଲଳିତା ବିଶାଖା ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ଖେଳୁଛ କହିଲ, ଛୁଆଟାକୁ ତ ଦର୍ଶନ ଦବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିସାରିଛ। ସେଠୁ ନିଜେ ରାଧା ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରାଧାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ରୂପ, ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ କେମିତି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଭିତରେ ଯେମିତି କିଏ କହିଦଉଛି, ଆରେ ଯୋଉ ତୋର ପାଉଁଜିଟି ତୁ ଧରିଲୁ, ତୋ ଭିତରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା, ଇଏ କଣ ସାଧାରଣ ନାରୀ ହେଇଥିବ। ତା ଭିତରେ ତାର ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା, ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଖୋଲିଗଲା କବାଟ ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ, ତେଣୁ ବାହାର ମନ
चेती जाऊँगी सेठू कहूँ ना आपण जने साधारण नारी नुहति आपण जने देवी हेइथिबे निश्चय तेणु आपनको स्वरूप मते दर्शन दियो तापर मु पाउंजी देवी तापर राधा तांकर स्वरूप दर्शन दौरान तापर से पाउंजी राधा को पिंधे दौरान तेणु ये सबूर प्रकारांतर घटना होची तमे जेतेबेले प्रत्येक घटना को तांको पाखरे कृतज्ञ हेई कार्यटी करि चल जे कोनसी कार्य हेता ना कहीं तांको पाखरे उत्सर्ग करूच तांकरी कृतज्ञ माने प्रत्येक घटना रे प्रत्येक कार्य रे प्रत्येक चिंता रे जेमि तांको प्रति एक कृतज्ञ भाव रे तुमे उबुटुबु होउच सेठी राधा स्वयं निजे प्रत्येक दिन चिंता करंतु ता सर्कस देखिया को आछन आठार बड़ कथा कौन होता शेष को दर्शन भी देले तेणु कृतज्ञतार भाव फल तमे जन कर्मयोगी ट्रू डेप्थ ऑफ साइलेंस हे इट इज द टाइम फॉर कंटेम्पलेशन कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन यदि कृतज्ञ काम भितर तुम्हें यदि सब समय कृतज्ञ रहिल ताहले तुमर ध्यान हो तुमर एकाग्रता हो तुमर तपस्या हो तुमर आत्म उत्सर्ग हम सब हम ग्रेटिट्यूड प्रकृत हूँ गोटे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो थे कि आम भगवान सहित युक्त हो भगवान उपस्थिति की अनुभव करूँ भगवान ठार आम अति रु अति निकटतर भगवान सहित हो जाऊ एवं तेणु ये गोटे आशीर्वाद भगवान इवन आउ गोटे कथा मन रखु भगवान कृपा ना भगवान प्रति कृतज्ञता भाव भी आसबनी ना तो सब कह मु 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 आ मो जो सब चलती ये घर परिवार मो जो चलती मु रोजगार कर घर चलती मु ऐसा कर मु ते बुझे तू बुझुचु ये सब दायित्व रे मु अच्छी भल हो आमर भाई जने बढ़िया डायलॉग देती देखिलु देखिलु ये गछटा के मु लगे बोली ता डायलॉग टा स्टार्टिंग टा जाया देखिलु देखिलु मु लगे गछरे केते सुंदर फूल फुटी अरे गछरे फूल फुटिले सुंदर हबो तमे लगाओ एक्स लगाओ वाई लगाओ जेड लगाओ तमे मां को पाखरे कृतज्ञ हुओ जे तुमको गछ लगाया पे सुजोग दिया जायछि किंतु आमे प्रकारांतर कहू मु करूची बोली सुंदर हेछि मु करूची बोली चलीछि किंतु मन रखिबा उचित कृष्ण जेतेबेले अर्जुन को कहउचंती युद्ध रे भाग नवा पई अर्जुन जेतेबेले विषाद होउछन कहउछ मु केमिति निजर कौन निजर सब संपर्क मान को मु हत्या करी तापर से बहुत कथा बुझेला परे भी बुझेले विश्वरूप दर्शन कर देले सबू देला परे भी तथापि भी तांको भीतर आसी जे मु केमिति मारिबी लास्ट को मझिरे एते बुझी सारा परे भी जो प्रश्न कर कृष्ण कहते देख तू जो मान को कहू तू मारिबू बोली से ऑलरेडी मरी सारे देख तांकर मृत्यु जदि तू तांको वर्तमान मृत्यु माने युद्ध रे न मारिबू ताले तते मु बाहर कर देबी आ गोटे काहा जंत्र करी मारनेबी कहना से माने मरिबा सुनिश्चित भगवान जो कार्यटी स्थिर कर से करेंगे तमें जदि से कार्य सहयोग करिवो ताहले तमें हो भगवान का जंत्र तमें भगवान कृपा प्राप्त हम तमें जदि न हब तुमको काटिदेवे भगवान तांको काम करे नेबे किंतु आमे मझिरे मझिरे रही केवल आमर इगो को साटिस्फाई करू आमे कहू मो जोगु सब चलची मते तमे पचार मते तमे कुह मु नाही तो किछि नाही ए होचे अहंकार ये भगवान हमको दूरे निए भगवान प्रति कृतज्ञ भाव भगवान कर निकटतर कराए इन ग्रेटिट्यूड we remember the divine so our work and our action are an offering a giving of ourselves to the best of our ability so all our actions are positive towards the good and so we succeed and continue in a state of faith तेणु आम जो कम आरंभ करुचे छोट 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 कम हो बड़ कम हो सका उठा पाखु आरंभ कर दात घषा मुह धोवा मुंड कुंडाइबा मुहरे क्रीम लगेवा तेल लगेवा गोड़े तेल लगेवा गोड़े साबुन लगेवा जहाँ भी आम कर ड्रेस पिंधा चलवा प्रत्येक मुहूर्त आम भगवान पाखे कृतज्ञ हाँपाई अभ्यास करवा ताहले भगवान सहित आम एकीभूत हवा सहज हो सरल हो कर्म भितर आमको कर्मीर जो अहंकार भाव आसब नहीं भक्ति भाव जो भगवान ठारू केवल पृथक ही रहिबार स्पृहा न रखी
भगवान सहित युक्त होबार एक स्पृहा मो भितर जाग्रत हब तापर आम एकात्म हो भगवान सहित लास्ट पैराग्राफ लिखुंट once insignificance bows down in worship to that which makes all possible तांको सहित आम एकात्म हो जाबा तांको पाखरे निजको बोज डाउन जेतोळे आम समर्पित हो जाउचे ताहले सी आसिला परे कहउछन टू दैट व्हिच मेक्स ऑल पॉसिबल जे कि सब किछि करि परिबे टू दैट व्हिच वाज एंड इज एंड एवर विल बी से होउछन सेही जे थिले अछंती सबुदिन पई रहिथिबे टू दैट व्हिच वाज बिफोर टाइम एंड इज ऑफ टाइम एंड एट इज बियॉन्ड ऑल टाइम समयर अनेक अव्यवहित पूर्वरु से थिले समयर ताल देई सहित से अछंती एवं ए समयर आगामी समय मध्य से रहिथिबे टू दैट व्हिच क्रिएट्स ऑल fosters all manifests all and brings all to fruition to that we bow down आमे जो कृतज्ञ हो कहा पाखरे कृतज्ञ हबा टू दैट केवल तांको पाखरे टू दैट वी बो डाउन केवल तांको पाखरे कृतज्ञ हबा कौनसी व्यक्ति पाखरे कृतज्ञ हबानी तो जेतले आमे कार्य करूचे आमे व्यक्ति मानन को धन्यवाद दबा ना दबानी दबा कहीं दबानी ता भितरे थाई भगवान माँ स्वयं मते साहाଯ୍य कले मु व्यक्ति प्रति कृतज्ञ हेबी निश्चय किंतु व्यक्ति प्रति ही कृतज्ञ हेबी नहीं माँ को प्रति कृतज्ञ हेबी जे माँ ताको जंत्र करी माँ तांको अस्त्र करी मते जो तांकर कार्य करिवार सुजोग देइचंती तांकर सेवा करिवार सुजोग देइचंती तनो माँ को पाखरे कृतज्ञ हेबी आमे बेले बेले सेही भूलटी करि बसु जे केवल व्यक्ति पाखरे कृतज्ञ हो जाऊ व्यक्ति पाखरे कृतज्ञ हेई माँ को भूली जाऊ ताहले असुविधा कौन हुए ना से व्यक्तिर जहा जहा क्वालिटी जो जो इम्परफेक्शन ताहा मते ग्रास करे मु सेही भली भाबरे हे जाए एवं मो पाखे सेतबेले कौन हुए से व्यक्ति हे जाए मो पई भगवान मु मां को भूली जाए भगवान को भूली जाए मु बेले बेले व्यक्ति को कहे से होचन मो पई डिवाइन बोली ताहले कौन हबो भगवान ठारो मु दूरेई जीवी भगवान ठारो मु दूरेई ग जीवा फल रे मोर अहंकार ठू आरंभ करी मोर स्वार्थपरता मोर अज्ञानता बढ़ी बढ़ी जीव तेणु मु असत्य रु अज्ञानता आड़क असत्य आड़क अज्ञानता आड़क अंधकार आड़क आहरी अधिक रु अधिक माड़ी 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 जीवी कि जानी पार नथि मते लागुथबो मु ठीक पथरे अछि तेणु प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक समय रे मां को पाखरे कृतज्ञ हेले जो व्यक्ति पाखरु मु किछि भी सहाय्य पाइछि स्वाभाविक भाव ता पाखरे मु कृतज्ञ हेली व्यक्तिगत भाव ता पाखरे कृतज्ञ हेई ता पाखरे बो डाउन हेबी नाही सेति पय लास्ट पैराग्राफ कहले बो डाउन केवल का पाखरे भी सेई सर्वशक्तिमान को पाखरे हेबी जे सब किछि करिवार जाहंक पाखरे सामर्थ्य रहिछि जाहंक पाखरे समग्र ऐश्वर्य रहिछि जाहंक पाखरे समग्र शक्ति रहिछि जे कि समय काल कालर अतीत से थिले अछंती एवं रहिथिबे जे सब किछि सृष्टि करछंती सब किछि परिप्रकाश करछंती सब किछि आनी थोइछंती सब किछि को लालन पालन करछंती संहार करछंती केवल तांकरी पाखरे मो मुंड नुआइबी आउ कहा पाखरे नुआ ताहले मोर अग्रगति ठीक दिगरे विवर्तन दिगरे ठीक ही चलिबो रूपांतर दिग पई निजर आधार मध्ये प्रस्तुत हे माँ आह्वान करवा नीरव रे मां को पाखे प्रार्थना करवा माँ मो भीतर कृतज्ञ भाव आनी दियंतु सेटा भी मां को मागिबा माँ थैंक यू ऑल।